वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कहरोड़ पक्का रेस्क्यू 1112 स्टेशन पर फायर फाइटर्स डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें दुनिया भर में शहीद होने वाले फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश किया गया। शहीद होने वाले फायर फाइटर्स की याद में रेस्क्यू 1112 स्टेशन कहरोड़ पक्का से रैली भी निकाली गई। मजीद देखते हैं हसनैन खान की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद की खसूसी हिदायत पर जिला भर की तरह तहसील कहरोड़ पक्का रेस्क्यू सेंटर कहरोड़ पक्का की जानिब से फायर फाइटर्स डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर में शहीद होने वाले फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश किया गया। शहीद होने वाले फायर फाइटर्स की याद में रेस्क्यू सेंटर कहरोड़ पक्का की जानिब से रैली भी निकाली गई, जिसमें रेस्क्यू स्टाफ, वॉलंटियर्स, डीएसपी कहरोड़ पक्का मोहम्मद रिजवान खान और सिविल सोसाइटी के साथ साथ मीडिया नुमाइंदगान ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मलिक मोहम्मद अरशद का कहना था कि रेस्क्यू स्टाफ कहरोड़ पक्का किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। तकरीब के इख्तिताम पर मलिक मोहम्मद अरशद रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कहरोड़ पक्का। सादिकाबाद रेस्क्यू 1112 की जानिब से फायर फाइटर्स के आलमी दिन के मौके पर रैली का एहतमाम किया गया। 4 मई दुनिया भर की तरह पाकिस्तान और तहसील सादिकाबाद में फायर फाइटर का आलमी दिन रेस्क्यू 1122 के साथ मनाया गया। खुसूसी वॉक का भी एहतमाम हुआ, जो गौसिया चौक से शुरू होकर सिविल अस्पताल चौक तक जाकर इख्तिताम पसीर हुई, जिसमें आग से बचाव और हिफाजत के पेश नज़र आगाही दी। इस दिन के मनाने का मकसद फायर फाइटर्स और इन शोहदा को खराज तहसीन पेश करना है, जिन्होंने लोगों की जान माल को महफूज बनाया है। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद ने कहा कि हमारे फायर फाइटर्स और जांबाज और हमारे शोहदा हमारा सरमाया हैं। सहाफ़ी की दुनिया हमेशा खबर के गिर्द घूमती है, लेकिन खबर हमेशा वक्त की कैद में रहती है। उनके किरदार को रिपोर्ट कर रहे हैं खानेवाल से मिर्ज़ा सलाहुद्दीन। खबर की एक अलग दुनिया है। सियासी लीडर हो या कोई और आला शख्सियत, इसकी कही हुई बात को सहाफ़ी सिर्फ यूं के तू पेश नहीं करता बल्कि इसकी तस्दीक भी करता है। लेकिन इस अवामिल में वक़्त की किल्लत सहाफ़ी को ज़हनी तनाव का शिकार बना देती है। तो पूछते हैं असाइनमेंट भूल जाता हूँ, लाइव में रुक जाता हूँ, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि कहीं पे हम देखते हैं कोई वाक़या होता है तो सबसे पहले जर्नलिस्ट वहाँ पर पहुँचता है और वो रिपोर्ट करता है। कत्ल व गारत देखते हैं, डिप्रेशन है और ख़बर को निकालना है, उसके बाद उसकी तस्दीक का अमल है, उसको मुकम्मल करने के बाद ये तमाम तर सूरत हाल जो है वर्किंग जर्नलिस्ट को ज़हनी तनाव का शिकार कर देती है, जिसकी वजह से वर्किंग जर्नलिस्ट जो है वो अपने काम के साथ साथ जो है वो डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। जदीद दौर में सोशल मीडिया के जरिए खबरों की भरमार में तस्दीक का अमल सहाफ़ी की बुनियादी जिम्मेदारी है और डिजिटल आलात का ज़्यादा इस्तेमाल भी सहाफ़ी के लिए ज़हनी दबाव का बायस बनता है। मेरे हम कलम दोस्तों को सच बोलने की पदाश पर कहीं पर झूठे मुकदमात का सामना करना पड़ता है और कहीं पर उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ गिराए जाते हैं। सहाफ़त को कहा तो जाता है कि सहाफ़त ज़िंदा है, सहाफ़त आज़ाद है, लेकिन आज़ादी सहाफ़त राय हर शहरी का हक़ है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे सहाफ़ियों को सच बोलने की पदाश में जो है उनके ऊपर जुल्म किए जाते हैं और मेरे दर्जनों साथी जो हैं इस वक्त मनो मिट्टी तले जो हैं वो दब चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं। माजी में खबर के लिए अखबार की अगली शात तक इंतजार किया जाता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की आमद के बाद खबर और इसका फॉलो अप, मुआशरे पर इसके असरात और इस पर उठने वाले सवालात के लिए सहाफ़ी हम वक्त तैयार रहता है। सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार कहते हैं कि 3/4 अक्सरियत से इमरान खान इक़्तिदार में वापस आएगा। उनका मजीद कहना था कि जो करप्शन का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया है, इन स्ट्रीट लाइट्स का इफ्तिताह वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और साबिक मेयर ने किया था। मंसूबे की तस्वीर में मीडिया के सामने पेश करूँगा। इस हुकूमत में इससे बड़ा मजाक क्या होगा। ख्वाजा आसिफ को मेरा वाज़ेह पैगाम है, PTI के कारकुनान को झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है, इसकी सूद समेत लौटाया जाएगा। सियालकोट के मीडिया से वो तस्वीर शेयर करूँगा जो आपके साबिक मेयर सियालकोट के और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आपके साबिक MP हैं, उन लाइटों का बड़े शौक से इफ्तिताह कर रहे हैं और अपनी तख्तियां लगाई हुई हैं। यानी कि सोचें कि जिस लाइटों का करप्शन का इल्ज़ाम उस्मान डार पे लग रहा है उसका इफ्तिताह ख्वाजा आसिफ कर रहा है। इससे बड़ा मजाक इस हुकूमत में क्या हो सकता है?
ہم تو کہہ رہے ہیں یہ کیس جیسے جیسے آگے چلے گا کامیڈی مزید آپ لوگوں کے سامنے آئے گی. مقصد یہ ہے کہ کرپشن کا الزام لگایا ہے تو پھر کوئی صحیح چیز سامنے لائیں نا, واضح ثبوت لے کے آئیں. جامشورو انڈس ہائی وے مانجھند کے قریب حیدرآباد جانے والی مسافر وین کو پیش آنے والے حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. وین الٹنے کے باعث 10 سے زائد مسافر زخمی ہوئے. زخمی اور نعشوں کو مانجھند ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. زخمیوں میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. موٹر وے پولیس اور رضاکاروں نے موقع پر پہنچ کر امدادی سرگرمی شروع کر دی ہے. درگاہ بابا فرید کے صحن میں دلہن کا ویڈیو شوٹ کے واقعے پر وزیر اوقاف سید اصفر علی ناصر نے نوٹس لے لیا ہے. سیکرٹری اوقاف نے کہا کہ افسوس ہے چند مٹھی پر نادان لوگ اولیاء اللہ اور صوفی بزرگان کے مزارات کا تقدس پامال کرتے ہیں. صوبائی وزیر نے سیکرٹری اوقاف اور مذہبی امور کے مینیجر اوقاف مرزا زاہد اقبال کو معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے. ایڈمنسٹریٹر دربار بابا فرید گوہر مصطفیٰ کو واقعے پر وارننگ لیٹر جاری کیا گیا ہے. ایڈمنسٹریٹر دربار بابا فرید کو 3 دن میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے. مقررہ وقت میں تحقیقاتی رپورٹ جمع نہ کروانے پر ایڈمنسٹریٹر کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی. غفلت برتنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ڈیرہ غازی خان بسم اللہ ٹاؤن میں وابڈا کی نااہلی کی وجہ سے مین تاریں زمینوں پر ڈال دی گئی ہیں جس سے اہل علاقہ پریشان ہیں. اس وقت ہمارے بیورو چیف نظر خان بھٹی بھی وہاں پر موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. جی نظر بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ غازی خان کے علاقے بسم اللہ ٹاؤن پر, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر وابڈا کے حوالے سے بات کی جائے تو وابڈا کی نااہلی صاف نظر آ رہی ہے, جو کہ مین وابڈا کی جو تاریں ہیں زمینوں پر بچھائی گئی ہیں, گلیوں پر بچھائی گئی ہے, اور ساتھ ہی سیوریج کا نالا بھی یہاں سے گزر رہا ہے. اور علاقہ مکین کا کہنا تھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں پر کھیلتے ہیں, کبھی بھی کسی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت علاقہ مکین بھی موجود ہے. آئیے اس حوالے سے مزید گفتگو ان سے کرتے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے. جی بھائی آپ یہ بتائیے گا, یہ جو آپ کے گھروں کے آگے یہ وابڈا کی مین تاریں پڑی ہوئی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے میں گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ نوٹس دینا چاہتا ہوں, وابڈا کو بھی. یہاں تقریباً 10 سال سے یہی حال چلا رہا ہے. یہ ساری بجلی کی تاریں نیچے گری ہوئی ہیں اور بچے یہاں کھیلتے ہیں, اسکول کے بچے آتے ہیں, جانی مالی نقصان ہو سکتا ہے اور آگ بھی لگی ہے. ہم یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اور گورنمنٹ آف پنجاب سے اور وابڈا سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں فلف اور اس مسئلے کو حل کیا جائے. آپ کی مہربانی ہوگی. تھینک یو. جی ہمارے ساتھ اور بھی علاقہ مکین موجود ہے, اس حوالے سے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. جی بھائی آپ بتائیے گا, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی جان یہ جو ہے نا ہمارے بچوں کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں اور آگ بھی لگ چکی ہے. پہلے بچے ہمارا کھیلتے ہیں, اگر کوئی جانی نقصان مالی نقصان کوئی ہوا یہ وابڈا والے ذمہ وار ہوں گے ہمارے, اور حکومت پنجاب ذمہ وار ہوگی. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے سنا ہے علاقہ مکین کا کہنا تھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم یہاں پر کافی عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں, مگر ہمارا وابڈا کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. اگر ہمارے بچے کا کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار وابڈا ہوگا. ہماری حکومت وقت سے بھی اپیل ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو فی الفور حل کیا جائے. جی بھاول نگر میں کپاس کی بویائی کا ہدف 8,88,000 ایکڑ جبکہ پیداواری ہدف 14,72,000 گانٹ مقرر کیا گیا ہے, جس کے حصول کے لیے محکمہ زراعت تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہا ہے. محکمہ زراعت پنجاب نے کپاس کی کاشت و پیداوار میں اضافے کے لیے کسان سہولیات سینٹر قائم کر دیے ہیں, جہاں پر کاشتکاروں کو ایک ہی چھت کے نیچے بیج, کھاد اور زرعی زہروں کی دستیابی یقینی بنائی جا رہی ہے. کسان سہولت سینٹرز میں محکمہ زراعت توسیع اور پیسٹ وارننگ کا عملہ بھی ہمہ وقت موجود رہے گا, جو آنے والے کاشتکاروں کی نہ صرف رہنمائی کرے گا بلکہ کپاس کی بہتر پیداوار کے حصول کے لیے مفید مشورے بھی دے گا. اس کے علاوہ کاشتکاروں کی لاگت کاشت میں کمی کے لیے بھی حکومت متعدد عملی اقدامات اٹھا رہی ہے. سول ڈیفنس آفیسر نارووال کی زیر نگرانی LPG گیس ریفلنگ کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. سول ڈیفنس ٹیم نے مختلف تھانہ جات میں 3 دکانداروں کے خلاف گیس ریفلنگ کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث پائے جانے والے پر FIR درج کروا دی ہے. DO سول ڈیفنس عاصم ریاض واہلا کے مطابق گیس ریفلنگ کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی جاری رہے گی اور گیس ریفلنگ کی اجازت نہ دی جائے گی. DO سول ڈیفنس عاصم ریاض واہلا نے مزید بتایا کہ پبلک سروس گاڑیوں میں LPG ریفلنگ کرنے کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی.
آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لیا پور فتح پور MM روڈ خستہ حالی کا شکار ہونے کے باعث حادثات کی وجہ بننے لگا ہے۔ علماء جمعیت اسلام کے امیر قاری رمضان علاقے سے اظہار یکجہتی کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد اسلم ملک سے۔ ہاں جی، میں اس وقت موجود ہوں فتح پور MM روڈ اڈا قاضی آباد پر۔ ٹھیکیدار کی نااہلی کی وجہ سے MM روڈ جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ گزشتہ 1 سال سے اس کی تعمیر کا کام شروع نہیں ہو سکا۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ جمعیت علماء اسلام قاری محمد رمضان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ حلقہ 281 کے امیدوار ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے آج کیا کہنا چاہیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قاضی آباد اور فتح پور سے یہ جو روڈ 1 سال سے روڑا بچھا کر ٹھیکیدار چھوڑ کر کام چلا گیا ہے، اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور یہاں کی حالت زار سے اپنی جمعیت علماء اسلام کے وزیر مواصلات حضرت مولانا مفتی اسد محمود صاحب کو بھی یہاں کی حالت زار کیمرے کی آنکھ سے دکھانا چاہتا ہوں، جو اس سے پہلے ہم اپنی صوبائی جنرل سیکرٹری صاحب سے بھی رابطہ کر کے اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ٹھیکیدار کام چھوڑ کر چلا گیا ہے، یہاں کے باسی لوگ پریشان ہیں، یہاں گزرنا مشکل ہو چکا ہے۔ آئے دن سننے میں آ رہا ہے کہ ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں۔ مواصلات حضرت مولانا مفتی اسد محمود صاحب کو کہ اس روڈ کی حالت زار کو اگر کیمرے والا ہمارا ساتھی دکھا سکے تو یہ کیفیت دکھا کر ان کو ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ فی الفور ضلع لیا فتح پور ٹور پلازا سے لے کر چوک اعظم کے درمیان تک یہ جو ٹکڑا ہے تقریباً 10 کلومیٹر کا، فوری طور پر احکامات جاری فرما کر ٹھیکیدار کو پابند کریں۔ جی بالکل، جمعیت علماء اسلام کے حلقہ PP 281 کے امیدوار میرے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ روڈ 1 سال سے اس کی تعمیر کا کام نہیں ہو سکا۔ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم قاضی آباد کی عوام سے بھرپور یکجہتی کرتے ہیں کہ اس روڈ کی تعمیر کا کام جلد از جلد کیا جائے تاکہ بڑے بڑے حادثات اور بڑے بڑے حادثات سے بچا جا سکے۔ محمد اسلم ملک، میٹرو 1 نیوز، فتح پور لیا۔ جی جامشورو کوٹری 8 ماہ قبل شادی ہونے والی 19 سالہ خاتون کو مبینہ طور پر قتل ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ قتل کا اسباب معلوم کرنے کے لیے عدالتی حکم پر کوٹری میں مقتولہ کی قبر کشائی کی گئی۔ والد کے مطابق مقتولہ کو اس کے شوہر قدیر مہر، سسر بشیر مہر سمیت دیگر 2 عزیزوں نے مل کر قتل کیا ہے۔ کوٹری پولیس نے قتل کے شک میں خاتون کے شوہر کے بہنوئی ضمیر مہر کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ 1 سال قبل میں نے اپنی بیٹی کی شادی قدیر مہر سے وٹے سٹے کے تحت کی تھی۔ 6 ماہ سے شوہر میری بیٹی سمیت گم تھا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں بھی منکی پاکس جیسی وبا کے کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ اس وبا سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، مزید جانتے ہیں رانا اعظم سے۔ جی رانا اعظم، بتائیے گا۔ موجود ہوں RHC تلمبہ میں، رورل ہیلتھ سینٹر تلمبہ۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں SMO ڈاکٹر آصف امام صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں منکی پاکس جیسی وبا پاکستان میں بھی عام ہوتی جا رہی ہے، ان سے جانتے ہیں کہ کیا احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو منکی پاکس جیسی وبا ہے پاکستان میں عام ہوتی جا رہی ہے، اس سے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ دوسرے ممالک سے جو لوگ ٹریول کر کے پاکستان میں آ رہے ہیں، اس وجہ سے پاکستان میں بھی کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جن لوگوں میں منکی پاکس کی علامات آنا شروع ہو جائیں، جس میں یہ ہے کہ جسم پہ دبے باندھ جاتے ہیں، بخار ہوتا ہے، لمف نوڈز جسے گلٹیاں کہتے ہیں، اس کی سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ سوزش بازو پہ، چہرے پہ اور چھوٹے پیشاب اور پخانے والی جگہ پہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایسولیٹ کرے گا، کرنٹینہ کرے گا، اور اس کے آگے مکمل اس کا علاج ہوگا۔ اور جب یہ علامات ظاہر ہوں تو ان میں آپ نے احتیاطی تدابیر یہ کرنی ہے کہ کپڑے علیحدہ دھلوائیں، دوسرے بچوں یا دوسرے افراد کے ساتھ ٹچ نہ کریں، کیونکہ یہ دانوں کو ٹچ کرنے سے ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور سانس لینے سے اور تھوکنے سے اور پیشاب سے، ان چیزوں سے یہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ جو منکی پاکس کے پیشنٹ ہیں وہ ماسک کا استعمال کریں، اور سب سے اہم چیز منکی پاکس جو ہے وہ ان افراد میں، اس کی پیچیدگیاں ان افراد میں ہونے کے چانسز ہیں جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے، جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ تو اپنی غذا بہتر کریں، اور ایسی ادویات جن کی وجہ سے قوت مدافعت کم ہوتی ہے وہ کم لیں، تاکہ آپ کی قوت مدافعت اچھی رہے گی اور آپ منکی پاکس جیسے وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ جی بالکل، جو ہماری ڈاکٹر
आसफ इमाम से बात हुई, उनका भी ये कहना है कि जो मंकी पॉक्स जैसी वबा है इनसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना का दौरा किया गया है। सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अली गोठो, डॉक्टर गुलाम रज़ाक और डॉक्टर तसव्वुर ने इंस्टीट्यूट का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दौरे का मकसद ये था कि फॉर्म डी की सीट्स की तादाद 60 में से बढ़ाकर 100 की जाए। वफ़द ने इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के शोबाजात, लेबॉर्ट्रीज, क्लासेस और इंस्टीट्यूट में दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। खानेवाल से खबर आपको देंगे कि खानेवाल ज़िले इंतज़ामिया और मोटरवे हाईवे पुलिस की जानिब से फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर और चार्ज करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस एंड हाईवे पुलिस की तरफ से और खानेवाल जिला इंतजामिया की तरफ से फिटनेस सर्टिफिकेट के खिलाफ चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का अमल तेज़ी से जारी है। मेरे मौजूद है इंस्पेक्टर शाहिद सलीम, इनसे जानते हैं। सर बताएगा, मोटरवे पुलिस की तरफ से, हाईवे पुलिस की तरफ से वाज़ेह हिदायत की गई है, फिटनेस के बगैर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्या करना चाहिए इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारी हाईवे पुलिस तरफ से हिदायत हैं। आईजी नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से एक कैंपेन चल रही है जिसमें बगैर फ़िटनेस के गाड़ियां हैं उनको बंद कर रहे हैं हम, साथ हैवी फ़ाइन कर रहे हैं और ज़िले इंतज़ामिया की मदद से इनको टाइम दे रहे हैं दोबारा चेकिंग का और इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुए। सर ये बताएगा, जो नकारा गाड़ियाँ हैं मोटरवे पे चलती हैं, हादसात का सबब बनती है, क्या करना चाहेंगे इस पर? जी, मोटरवे से इनको फौरी उतार दिया जाता है। इस तरह हाईवे पे भी जो ज़्यादा धुआं देने वाली गाड़ियाँ हैं, जो अनफिट हैं, जिनके इंजन ठीक नहीं है या टायर ख़राब हैं, इनको फ़ाइन करके हम इम्पाउंड कर देते हैं और साथ इसके ज़िले इंतज़ामिया MVE उनके हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो वो इनको फ़ाइन भी कर रहे हैं और इनकी फ़िटनेस वगैरह दोबारा मैयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इंस्पेक्टर शाहिद सलीम साहब का यही कहना था कि नकारा गाड़ी जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई का अमल जारी है और उनको भारी जुर्माना भी किया जा रहा है। और यहाँ आपको बताएंगे, ओबाड़ू रेती थाना की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुलजिम हलाक हो गया है जबकि 3 मुलजिमान फरार हो गए। मारूवाला के मुकाम पर वारदात के इरादे से खड़े डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ जिसके नतीजे में डाकू गुलाम रसूल पताफी मारा गया। मारे जाने वाला मुलजिम के दीगर 3 साथी फरार हो गए जिनकी तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे जाने वाला डाकू घोटकी पुलिस की संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असलहा भी बरामद कर लिया गया। और यहाँ आपको बताएंगे कि RPO सरगोदा शारिक कमाल सिद्दीकी ने दफ्तरी अमूर में रिकॉर्ड को संभालने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से सॉफ्टवेयर की आगाही के लिए मुनक्किदा वर्कशॉप से खिताब किया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं चौधरी रहमान जुनैद की इस रिपोर्ट में। दफ्तर के रोज़मर्रा के अंजाम दही में दरपेश मसाइल को ख़त्म करने और इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से काम में तेज़ी आती है और बेजा रिकॉर्ड को संभालने जैसी मुश्किलात को ख़त्म किया जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार RPO शारिक कमाल सिद्दीकी ने दफ्तरी अमूर में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, कागज़ों की बचत, रिकॉर्ड को महफूज रखने और जारी अहकामात की निगरानी के लिए तैयार किए गए जदीद सॉफ्टवेयर की आगाही के लिए मुनक्किद वर्कशॉप से खिताब करते हुए किया। ये सॉफ्टवेयर खुसूसी तौर पर पंजाब पुलिस की दफ्तरी अमूर में बेहतरी को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। इंचार्ज IT ब्रांच गुलाम कादर ने सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के मुतालिक आगाही दी। RPO सरगोदा ने मज़ीद कहा कि इस जदीद सॉफ्टवेयर की दुरुस्त इस्तेमाल से सालाना स्टेशनरी कीमत में, अखराजात में खातिर ख्वाह कमी और रोज़मर्रा के दफ्तरी अमूर में मज़ीद तेज़ी लाई जा सकेगी। इस सिलसिला में तमाम इजला को हदायत भी जारी कर दी गई है। कैमरामैन सैयद तफज़ुल हुसैन शाह के साथ चौधरी रहमान जुनैद। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से, जहां 9 कोट के करीब बैतुल ईमान न्यू मुस्लिम कॉलोनी में 10 हिंदू खानदान के 50 अफराद ने वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद के साहिबजादे मोहम्मद शमरोज खान और दीगर उलमा के जरिए इस्लाम कबूल करके दायरा दीन इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। इस मौके पर 9 कोट के शहरियों की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और रैली की सूरत में उनको बैतुल ईमान लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराही के रास्ते से निकल कर दीन इस्लाम को
अपनाना चाहिए। बकरों का सदका दिया गया और 9 मुस्लिम अफराद को राशन भी फराहम किया गया। और अब खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहां पर चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है। सैरगाह पार्क में आने वाले शहरियों की हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल्स चोरी हो चुकी हैं। सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज़ को मौसूल हो गई, जिसमें चोरों का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। शहर भर की आवाम का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि पाकपतन में चोरी और डकैती की वारदातों पर काबू पाया जाए। अफसोसनाक खबर देंगे आपको उमरकोट के गांव हवेली से, जहां 25 साला नौजवान को लाठियों के वार से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर उस पर सोते में मकतूल नौजवान पर लाठियों से हमला कर दिया। सर में लाठियां लगने से नौजवान जाम भाग हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। इतला मिलते ही मकतूल नौजवान के वर्सा ने लाश को अल्लाह वाला चौक पर रख कर धरना दे दिया। धरने के बायस कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। कातिलों की गिरफ्तारी तक हमारा धरना जारी रहेगा। और अब आपको बताते हैं कि मादनियात से मालामाल सहरा थर के बाशिंदों का जरिया सफ़र आज भी इस जदीद दौर में भी केकड़ा है, जैसे रेगिस्तानी जहाज़ भी कहा जाता है। थरी बाशिंदे गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफ़ान, केकड़े के ऊपर बैठकर सफ़र करते नजर आते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमरकोट से मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे वकास खान यूसुफजई से। सहरा थर की रेतीली और दुश्वार गुजार रास्तों पर तेज़ रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब गामदान इस मुनफरिद गाड़ी को मकामी ज़बान में केकड़ा कहा जाता है। केकड़ा ट्रक की तर्ज पर माल बरादरी के लिए बनाया गया है, लेकिन सहरा थर के बाशिंदे दुश्वार गुजार रास्तों और रेतीली रास्तों की वजह से इसे सवारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। केकड़ा बनाने का आगाज़ 1950 में हुआ, जो आज तक सहरा बाशिंदों के सफ़र का वाहिद ज़रिया है। हम तो ऊँटों पे सफ़र करते थे, उसकी वजह यही थी कि थर के अंदर सारी रेती थी, इस वजह से कोई गाड़ी नहीं चलती थी। उसके बाद केकड़ा आया और पता नहीं कितने कितने दूर से जो हम सफ़र केकड़े से करते हैं, लेकिन कहते हैं ये है कि थर बदलेगा पाकिस्तान, लेकिन अफसोस की बात है, लेकिन थर के हालात ये है अभी भी 75 साल गुजरने के बावजूद भी हम थर के जो लोग हैं अब केकड़े के अंदर सफ़र करने नहीं। केकड़े को मुनफरिद डिज़ाइन देकर बनाया जाता है। केकड़ा 6 माह में 30 लाख रुपए की लागत से तैयार होता है, जो 300 मन से ज़्यादा वजन उठाने की सलाहियत रखता है। मकामी कारीगरों ने केकड़े को जदीद शक्ल में ढालने के लिए और जदीद दौर में हम आहंग करने के लिए केकड़े के ऊपर बस की बाड़ी रख दी है, जिससे केकड़े का दुश्वार और मुश्किल सफ़र कुछ आसान होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तकरीबन है 52 मॉडल है, इससे 42 मॉडल पहले भी थी, उनका नाम था शेवरलेट। उसके बाद में आ गई फोर्ड जीएमसी, वो दूसरे नए मॉडल में तकरीबन 42 से बाद में 47, 46 इस टाइम पे। उसके बाद में आ गई 52 मॉडल। अभी हमारे पास डेजर्ट के अंदर तकरीबन 52 मॉडल गाड़ियाँ, 54 मॉडल गाड़ी यही चल रही हैं। इनकी खरीदारी हम जो लोग करते हैं, पहले करते थे कराची से, अब जब कराची के बाद में वो नीलामी यहाँ से साइडों से बंद हो गई, फिर चलेगी मतलब पंजाब रावलपिंडी से खरीद करते हैं वहाँ, और वहाँ से खरीदारी तकरीबन ये इतनी हो जाती थी कि किसी टाइम पे तो 2.5-3 लाख की थी, अब जाके 12 लाख 13 लाख तक पहुँच गई है, 15 लाख तक पहुँच गई है। और इसको बनाने के अंदर भी तकरीबन फौजी ट्रक है, ऑप्शन की है, फौजी ऑप्शन की गाड़ी है, और इनको बनाने में तकरीबन 3 महीने लग जाते हैं और 25-30 लाख रुपये लागत आती है इस पर। हुकूमत का विज़न है कि थर बदलेगा पाकिस्तान, लेकिन सहरा थर की खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैमरा टिंग के साथ वकास मेट्रो वन न्यूज़ उमरकोट। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे मिंचनाबाद में मुतादिद देहातों को मिलाने वाला फोर्डवा कैनाल और बेरवा कैनाल से मुतासिल हड्डी वाला पुल खस्ता हाली का शिकार है। फोर्डवा कैनाल और बेरवा कैनाल से मुत्तसिल हड्डी वाला पुल टूट फूट का शिकार हो चुका है, जबकि हज़ारों की आबादी के मुतादिद देहातों के लिए न सिर्फ परेशानी का सबब है, बल्कि अपनी खस्ता हाली की वजह से किसी भी वक्त ज़मीन बोझ हो सकता है। मुतबादिल रास्ता न होने के बायस दर्जनों देहातों के लोग गुजरने पर मजबूर हो गए हैं। इस पुल पर से मोटरसाइकिल गाड़ियों के अलावा हजारों मन धान, गंदम और तोड़ी समेत दीगर फसलें लाद कर हैवी लोडेड गाड़ियां भी गुजरती हैं, जो कि बड़े खतरे से कम नहीं हैं।
اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کے اہلکار نے خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے۔ ٹریفک پولیس کے اہلکار ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے سڑک پر کھڑا بارش کا پانی خود نکالنے لگا ہے۔ احمد نگر میں سڑک پر کھڑا بارش کا پانی بالٹی کے ساتھ خود نکال رہا ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار یہ پانی خود نکالنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ وائرل ویڈیو میں ٹریفک پولیس کا اہلکار ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خود بارش کا پانی بالٹی کے ساتھ نکال رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ہونے والی بارشوں سے سرگودا روڈ پر واقع احمد نگر کے علاقے میں پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے صرف میٹرو ون نیوز۔